Berarti Ich habe atau ich ich schreibe habe, ich. ich habe Deutsch Kapitel 11 geschrieben. Mhm. Oke. Gibt es neu? Ada yang baru? Hmm, eh, ah, eh, saya, Said and Said Unfur. Zeit und für. Was ist bedeutet Zeit und für? Eh, Zeit und Said für. Said Oh, plus datif. oke. Mhm. Oke. Said mit Rifana? datif, Unfur mit akusatif. Oh iya, betul. Oke, nanti itu akan ada di penjelasan bab 12. Kita masuk hari ini bab 12, ya. Oke, Kak. Saya sudah bagi screen belum? Sudah, sudah. Ada bukunya? Terlihat di tempat kamu nggak? Ada di tempat kamu ya? Kelihatan ya? Halo? Halo? Halo, halo. Ya, ada di tempat kamu? Ada, sudah. Oke, kita masuk ke Capital Solve, ya. Capital Solve hari ini temanya adalah urlaub. Up, inden, urlaub. Oke. Hari ini kamu akan berlanjut lagi mempelajari mengenai apa saja yang dibawa seseorang ketika dia mau liburan. Oke, kennst du bitte vorlesen? 1a. Eins ab in oh, 1A sehen Sie die Fotos an, welcher Urlaub passt. Ordnen Sie zu. 1. Bader, Baderurlaub an der Nordsee. 2. Nordsee. Starturlaub in Basel. 3. Nordsee. Nordsee. See. Nordsee. Mhm. 2. Starturlaub in Basel. 3. Campingurlaub. Oke, Wasna. Campingurlaub am Chiemsee. 4. Ski oder Snowboardurlaub in den Alpen. Mhm. Oke. Welses Urlaub is Welses Urlaub pas zu fotos A. Eh, Welses Urlaub denkst du beim Fotos A? Oder in Fotos A? Oder Bild A? Photos A is camping urlaub am Chiemsee. Siam See. Oke. Siap. Un Fotos B. Pot- Welser Urlaub pas zu Fotos B. Photos B is Baderlaub an der Nordsee. Nih, salah. Oh, Guck mal here. apa nih? Ada yang lebih cocok. Eh, Stadturlaub in Basel. Mhm. Und Bild C, welches Ah, Foto passt zu Bild C? Oder Fotos welches Urlaub passt zu Bild C? uh, Photos C is ski oder Snowboardurlaub in den Alpen. In Fotos D, Und Photos D is uh, Baderlaub an der Nordsee. pada Urlaub an der Nordsee. Oke. Welches Urlaub willst du? Welches Urlaub willst du äh, machen in Zukunft? Oh, yang pernah aku lakukan. Willst du? Willst. Oh, oh yang mana? Oh, mm, Welches Urlaub willst du machen vielleicht in Zukunft? Di masa depan, Zukunft itu masa eh, depan.
Ski oder Snowboardurlaub in den Alpen. Mhm. Warum? Eh, when eh, pertama kali itu apa, Kak? Erste Mal. Eh, one ich erstem ich mach ich mache Snowboardurlaub. Mhm. Warum? Eh, em, karena terlihat apa sih? Buat Dan dan pemandangan mhm. pemandangan itu apa, Kak? Pemandangan itu bisa Landschaft, bisa Seenwürdigkeiten, bisa apalagi Blick. Blick, Eh, iya. Der Blick atau Seenwürdigkeiten itu tempat wisata. Apalagi, kenapa pemandangannya emang? Isun. Isun. Oke. Wasno, alasan apa Eh, lagi? eh, pengalaman baru. Neue Erfahrungen. Oke. Erfahrungen. Apalagi? eh eh, i ikan Bukan. mah Olaf makan. Oh, du möchtest Olas bilden, membangun. Ah, Bilden itu membangun. Machen itu melakukan. Bilden kan? iya. Atau bauen. Bauen yang paling pas. Bauen. Oke. Ola bauen. Oke, sehr gut, interessant. Sekarang kita masuk ke sini. Lihat di situ. Yang paken si di rice station. Jadi paken itu packing ya. Paken itu adalah packing. Kamu bisa lihat di situ, paken, kata paken. Iya, Kak. Mhm. Jadi, Reise Tase paken. Jadi, packing tas kamu. Gitu katanya. Reise Tase paken. Oke, lalu list bitte vor, baca dulu apa saja yang harus dibawa. Der Löffel oder Mhm. die Gabel oder das Messer, die Mhm. Winterjacke, Mhm. äh, die Regenjacke, die Mhm. Handschuhe, der Reisenführer, der Mhm. Badeanzug, die Mhm. Seife, die Cyber, Käse, die Cyber, Seife, die Seife, die Geschirr, das äh, Geschirr. oh ja, das Geschirr, Mhm. die Handtasche, die Mhm. Badenhose, die Mhm. Sonnencreme, Mhm. der Helm, der Bikini, der Mhm. Schlafsack, das Seil, die Sonnenbrille, der Regenschirm, das Mhm. Handtuch. Das Handtuch. Ada yang ingin kamu tanya? Der Löffel, die Gabel, und das Messer. Lovel itu kan garpu. Gabel sendok, meser, Piring, pisau. teller. Piring itu teller. Meser itu pisau. Wasno, Hmm, Regenjacke, regennya ke itu apa? Jas hujan. Wasno, Reisenführer,
Reisenführer itu map. Ini Kak bedanya badan badan ansuk sama dari bikini sama-sama pakaian renang kan? Beda dong, bada ansuk itu kan banyak perintilannya. Oh, Kalau bikini ya gitu doang, cuman koloran doang. Kalau bada ansuk kan nggak seterbuka bikini. oh berarti kayak semacam bikini tapi lebih tertutup gitu. Ya nggak tertutup banget tapi Baju nggak renang, lebih tepatnya itu bada ansuk itu kayak baju renang. Kan kalau ada oh, baju renang perempuan yang nggak terlalu terbuka. Iya, bisa dikatakan dengan cara seperti itu. Terus disimpulkan. eh Decipher itu sabun ya? Sabun. Eh Sonnenbrille. Zonan, brille. Brille, kacamata. Zonan, matahari. Berarti eh kaca kacamata. kacamata hitam. Kacamata matahari. Tapi kan nggak ada kacamata matahari. Yang ada kacamata hitam kan? Heeh. Sunglasses. Sunglasses aja aneh banget kacamata hitam. Sunglasses. Lalu, Wasno. Eh, Sudah Kak. Oke. Oke. Was. Mhm. Was kommt. Udah. Sekarang kita akan main game sedikit, sedikit saja. Jadi kalimatnya adalah ich packe meine Koffer, nehme ich nehme ich titik-titik nanti ujungnya mit. Maksudnya bagaimana? Jadi ich packe meine Koffer. Jadi kamu sebutkan satu benda. Lalu nanti saya lanjutkan, saya sebutkan benda yang lain, tapi jadi bertambah. Contohnya, kamu bilang, ich packe meine Koffer und nehme ich, kamu bilang Regenjacke, mit. Lalu saya lagi, ich packe meine Koffer und nehme ich Regenjacke, die Handschuhe mit. Gitu. Jadi semakin bertambah orangnya, semakin banyak. Bisa? Berarti yang tadi udah aku sebutin nanti di terus eh sama kalian kan Iya, diulang eh lagi. ditambah lagi berarti nanti yang ketiga aku yang yang aku sebutin Kak Dian sebutin sama tambah aku gitu kan. Genau, betul, richtig ya. Bisa? Oke, kita Nah, mulai dengan kamu. äh, ich packe meine Koffer und nehme äh, die Winterjacke mit. Di winter ya kami. Ich packe meine Koffer und nehme ich die Winterjacke die Seife mit. Apa? Die Seife mit. Di, Die Seife, Seife. saya, Mhm. ich packe meine Koffer und nehme die Winterjacke, die Seife, ähm, die Handschuhe. Ich packe meine Koffer und nehme ich die Winterjacke, die Seife und die Handschuhe mit. Die Handschuhe und das Zelt mit. Äh, ich packe meine Koffer und nehme die Winterjacke, die Seife, die Handschuhe, äh, das das Zelt und die Handtasche mit. Oke. Ich packe meine Koffer und nehme ich die Winterjacke, die Seife, die Handschuhe, das Zelt, die,
Die Regenjacke und Sonnencreme mit. Dann, oke. Oke. Eh, ich packe meine Koffer und nehme ich mit die Winterjacke, die Seife, die Handschuhe, das Zelt, die Handtasche, die Regenjacke, die Sonnencreme und die Sonnenbrille mit. Nggak ada sebutin Sonnenbrille, Sonnencreme. Oh, kamu Sonnenbrille. Ah, ah. Oke, ich packe meine Koffer und nehme ich die Winterjacke, die Seife, die Handtasche, das Zelt, die Regenjacke, die Sonnencreme, die Sonnenbrille und das Handtuch mit. Äh, ich packe meine Koffer und nehme ich die Winterjacke, die Seife, die Handschuhe, ähm, das Zelt, das Zelt, die Handtasche, die Sonnencreme, die Sonnenbrille und das Handtuch und das Geschirr mit. Oke, good. Bisa. Berarti kamu nggak ada kesulitan. Oke, ada yang ingin kamu tanya di situ? Eh, nggak ada kak. Mhm. Oke, bisa nggak Ita Horen? Sebentar ya, saya cek dulu bisa nggak Horen. Momen, saya coba sebentar. Hmm, sebentar. Oke. Hmm, hmm. Ada di layar kamu? Ada kak. Sekarang kita masuk ke yang ini, dry A. Kemana dan apa yang nanti mereka lakukan? Kamu bisa baca dulu yang per 3A? Oke. Drei A, Urlaub in einer Stadt. Was möchten Sie machen? Erjagen Sie. Einen Museum besuchen, die Altstadt besichtigen, in ein Café gehen, eine Stadtführung machen, ins Theater gehen, in einen Club gehen, Souvenirs kaufen. Zum Beispiel, Mhm. ich möchte eine Stadtführung machen und bong bong bong. Oke, lanjut. Lalu di situ ada In Basel ya. Di situ ada In Basel, temanya In Basel Hotel. Jadi di bawahnya kamu perhatikan yang bagian sini, yang di kotak-kotak ya. Mhm. Yang ini mana nanti yang Ah, dilakukan oleh orang-orang ini. Oke? Bisa oke berait, Kak. siap ya. Ya.
Kak, suara eh ininya nggak ada, Kak. Apa? Itunya udah di play. Udah. Nggak kedengeran. Sekarang Coba lagi, Kak. Coba. Nggak kedengeran, Kak. Nggak ada suaranya maksudku. nggak ada suaranya. Di sini Heeh. udah komputer loh. Di, di sini nggak ini, nggak ada suaranya, nggak keluar. Sebentar, kita coba dulu. Oke, nih. Kedengeran nggak? Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya. Ada tapi kayak nggak jelas itu, kayak kemersek gitu loh. Sudah? Hmm, nggak ada. Kalau nggak dikirim ke WA aja, Kak. Nanti biar aku dengerin dari WA, terus aku kerja. Coba sebentar. Hmm. Sudah? Kenapa, Pak? Kak, Sudah belum? ini lagi didengerin. Oke.
Oke Kak, sudah. Oke, kita lanjutkan yang bagian pertama. Oke, apa yang dilakukan oleh mereka? Apa saja yang mereka lakukan? Eh, yang 3A ya Kak? Yang B, yang B. Oh yang B. Eine Statur mit der Tramahan in Mhm. Restaurant gehen und müssen besichtigt. Ya, Musin. Musin itu mm, Museum. oh, Musin eh Dan itu besichtigen. museum. Bentuknya plural. Oh, Besichtigen itu mengunjungi. tiga itu Kak, eine Statur ins Restaurant gehen. Yang pertama eine Statur mit der Tramahan, terus Museum besichtigen, terus yang terakhir ins Restaurant gehen. Mhm. Oke, betul semua. Sekarang kita belajar sedikit mengenai gramatik, sedikit saja. Yang ini, kamu lihat yang ini, pronomen man und pronomen man und man, ya. Sebentar, ah, bukakan. Oke. Oke, ini. Oke, yang ini ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Pronomen man. Ya soalnya saya pakai tablet, udah laptop, MacBooknya udah lusa, nggak bisa lagi. Oke, Oke. Kak. Jadi ada man, ada man. Ada man yang N-nya satu, ada man yang N-nya suai. Ya. Kalau man yang N-nya suai itu artinya laki-laki. Laki-laki secara general. Apakah itu anak kecil, orang tua, tapi yang namanya man kan pasti dewasa kan. Iya. Laki-laki dewasa lah gitu. Oke. Oke. Eh, cara mengkonjugasinya, oke, kita fokus dulu yang man. Misalnya, contohnya, mein Mann darf nicht hier, darf nicht zu Hause rauchen. Perhatikan kalimat yang ini. Mein Mann darf nicht zu Hause rauchen. Berarti artinya suamiku, ya gitu. Suamiku tidak diperbolehkan di rumah merokok. Karena hanya ada kata mein Mann. Berarti hanya suamiku. Kalau ada laki-laki lain ya bodo amat gitu loh. Di situ hanya Oh, fokusnya suami saya, ya. Atau untuk konjugasi, mengkonjugasi kata kerja, konjugasi kata kerjanya itu tetap sama, dikonjugasikan ke orang ketiga tunggal, R, ya. Mau kamu balik gimana pun kalimatnya dia tetap dikonjugasi ke orang ketiga tunggal. oke. Oke, contoh lainnya misalnya Mein Mann liest die Zeitung jetzt. Jadi suami saya atau priaku sedang membaca koran sekarang. Oke, sampai situ dulu kamu bisa. Oke, paham, Kak. Mhm. Sekarang kita masuk ke man yang N-nya satu. Bentar. Kita masuk ke man yang N-nya hanya satu. Hmm, Oke. Man
Ya, oke. Jadi kalau man N-nya satu, itu artinya someone. Someone yang seperti apa? Ya someone aja pokoknya. Seseorang jatuhnya. Jadi apakah dia laki-laki atau perempuan, egal, terserah. Jadi seseorang, cuma by spill. Jadi someone. Jadi kita nggak tahu, tidak ada spesifikasinya apakah dia man or women, ya. Jadi kalau man dibilang disebutkan man, itu artinya someone atau orang. Bukan orang-orang, tapi orang, seseorang. Misalnya, here, ya, kan, kan nih, kan nih man rauhan. Ya, jadi here kan nih man rauhan. Nah, man yang mana maksudnya? Ya semua orang yang merokok nggak boleh di situ. Apakah kamu yang merokok itu laki-laki atau kamu yang merokok itu perempuan? Bodoh amat. Pokoknya semua orang yang merokok, tidak semua orang tidak boleh merokok di sini. Hmm, Bisa? oke, bisa Kak. Sama, ya, sama seperti tadi yang kamu baca di konteks itu. Kalau kamu sadari, dia bilang man kan, misalnya embezzle, man kan, embezzle, sorry, kan man di Museen besichtigen. Kan man di Museen besichtigen. Man siapa ya? Terserah. Pokoknya semua orang yang datang ke Basel boleh mengunjungi museum. Eh, Pengkonjugasiannya semuanya ke orang ketiga tunggal, ke RZS. Jadi dia akan tetap sama dengan man. Cuman yang membedakan penggunaannya. Dapat hmm, poinnya? berarti yang kalau man yang N-nya satu itu verbnya apa sih? Endingnya itu ikut yang ya yang Dua-duanya. R R Dua-duanya ikut RZS. R iya gitu. Oke. Yang man kan udah pasti cowok, udah pasti R kan, yang N-nya Iya. dua. Yang man N-nya satu itu ikut RZS. Jadi dia sama aja konjugasinya. Oke. Kelar ya? Wah, Kalau sudah kelar, coba kamu buat contoh dulu menggunakan man, N-nya 2 laki-laki, atau menggunakan man, N-nya satu. Silahkan ketik. Oke Kak, ini cara share screen all aplikasi atau apapun yang mau kalian share screen pas di Zoom di tablet ya.
Oke, Kak, sudah. Oke, kita koreksi. Der Mann ist sehr groß. In Deutschland spricht man Deutsch. Ya, good, sudah betul ya. Ada yang ingin kamu tanya di sini? Enggak, enggak, Kak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bukunya ya. Kita masuk lagi ke buku yang tadi. Oke. Oke. Sekarang coba kita lihat. Hmm, kok nggak ada sih? Satu lagi kita lihat yang bagian B. Bagian B 136, pung B itu, kemana mereka pergi dan apa yang mereka bawa. Ya, kemana mereka pergi dan apa yang mereka bawa. Sorry, yang 2A, 2A. Oh ya. Kedengeran nggak? Enggak, Kak. Kayaknya kayak tadi aja deh. Kirimnya ke WA. Enggak keluar suaranya soalnya. Masa sih, kenapa ya? Recording in progress.
Kenapa tidak kedengaran? Sebentar. Hmm. Eh, Bentar lagi, Kak. Oke, Kak, sudah. Kemana Karina dan eh, suaminya pergi? Oh, ya aku nggak dengerin yang itu. Aku Oke, apa yang mereka bawa? em, mereka em, di Regenjake, di Baden Hose, terus the Regenschirm, der Hosen, Hosen, Rock, T-shirt, und Blusen. Coba ulang. Eh, di Regenjake, di Baden Hmm, Hose, der hmm, Cream, das T-shirt, die Blusen, the Rock, hmm. die Hosen. Oke, coba kita lihat sebentar. Betul tidak yang sudah kamu katakan? Oke, kita lihat transkripnya. Bentar. Coba baca dulu. Das ist ja auch nett. Da muss ich mal wieder ansehen. Ja, das nehme ich mit. Und der Pulli, wenn es mal nicht so warm ist. So, jetzt bin ich fertig. Nur noch alles in den Koffer. Miss, passt nicht alles rein. Also nochmal. Schatz, bist du schon fertig mit Packen? Nein, noch nicht ganz. Ich brauche aber nicht mehr lang. Sag mal, nimmst du äh, beide Sachen mit? Vi- Vielleicht gehen wir ja mal schwimmen. Ach komm, wir gehen hier auch nie schwimmen. Da kannst du doch hi- hier lassen. Wir wollen doch die Stadt ansehen. Ach Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann muss ich halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, brauchen wir eine Winterjacke? Nein, so kalt ist es noch nicht. Und wenn es kalt ist, gehen wir ja auch mal in ein Café. Ja, super, good idea. Dann lasse ich die Winterjacke hier, aber die Regenjacke nehme ich mit. Klar, ich habe auch einen Regenschirm. Hast du den Reiseführer dabei? Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt etwa zwei Hosen, einen Rock, drei T-Shirts, zwei Blusen und einen Pulli Eigenpaar. Meinst du das recht? Klar, und wenn uns was fehlt, können wir es uns ja kaufen. Wir jahren, wir fahren ja nicht in die Wüste. Stimmt. Mhm. Hast du Frage? Äh, äh,
Eh, Badesahan apa Kak? Bade itu apa? Baden ngapain? Oh, berenang. Mhm. Zahen itu sesuatu yang benda gitu. Oh. Eh, Apalagi? Hier lassen Hmm. yang ein paar Sachen hier lassen. Biar lasen itu sebenarnya lasen itu artinya banyak. Tapi di sini konteksnya lasen itu artinya ada enam. Bisa membiarkan, bisa meninggalkan, bisa membiarkan orang melakukan sesuatu untuk kita, bisa mengajak. Tapi di sini arti nanti di B1 akan kamu pelajari. Di sini artinya adalah leaving it, meninggalkan di sini gitu. Eh, Reiseführer, oh, udah, maaf, nggak jadi. Mhm. Oh, Wuste itu apa Kak? Indi Wuste. Huste itu artinya gurun pasir. Itu dia ngeledek. Maksudnya dia bercanda. Kan dia bilang, ya klar, wenn uns fällt, können wir es uns ja kaufen. Jadi, wir fahren ja nicht in die Huste. Jadi kalau kita merasa, kita juga bisa membeli sesuatu apa yang kita butuhkan. Kita nggak pergi ke gurun pasir. Oke Kak. Reiseführer. Ada lagi yang mau kamu tanya? Sudah Kak. Oke, good Gema. Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang kita tanya sama kamu. Was brauchst du, when du Urlaub gehen? When du Urlaub geht? Was atau was packst du, when du Urlaub geht? Eh, Zum if Beispiel, wenn du in an den Strand gehen oder auf den Berge. oh, itu Was apa Kak? willst du packen? Au, tadi. Auf den Berge itu ke pegunungan. Oh, Berge. oh. Die Fahre in Urlaub und packe die Winterjacke, die Handschuhe, Mhm. ähm, der Schlafsack, Oke. der Slapsack. Der Helm Apalagi? und der Helmet.
Und Der Helm. Helm. Der Helm. Helm. Oke. Iya, dan helm kan? Ya. Warum brauchst du Helm? An den, Eh, auf den Berge. eh, oh ya. Eh, barangkali mau snowboarding. Was? Eh, barangkali kita mau snowboard gitu loh. Ah, oke. Was no? Apalagi kamu tidak bawa duit, tidak bawa yang lain. Oh, kayak bawa gel, eh, eh, Geld oder was noch? eh, Essen, Essen, Essen und trinken, trinken und Handtuch Handtuch und und Sonnencreme. Sonnencreme. Okay. Und deine Kleidung, nih. Deine Kleidung pakaian enggak? Pakaiannya enggak. Eh, eh, apa lagi ya? Eh, das der Pullover, das Hemd, die Hmm, Mütze, oke. ähm, terus Langhose, Mhm. Was noch? Was noch? kalau backpack itu apa Kak? Rucksack. Der Der Ru Rucksack, der Rucksack. der Nah, Rucksack. apalagi? Em, Was bringst ah, du noch? eh, apa ya? Lipen, Lipen. lip balm, lip balm Kak. Kan Oh, dingin pasti kan Lipen. betul-betul. Lippenbalm. Der Balm. Oke. Was noch? Paspormu Eh, enggak? iya, pas. Oke, sehr good. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Di sini ada yang sedang jalan-jalan di kota Basel. Namanya si Katarina dan si Yohanes yang tadi. Si Katarina yang tadi. Coba kita baca suratnya. Ayo. Em, yang 5A kan Kak? Iya, betul. Ah. Eh, die Postkarte was schreiben Katharina und Johannes. Et, beantworten Sie die Fragen. 1. Wie finden Sie Basel? 2. Was haben Sie gemacht? 3. Was machen Sie morgen? Liebe Tante Rosa, lieber Onkel Gerd. In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine Superstatue gemacht. Morgen machen wir einen äh, Spazier Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen.
Bisbal und viele Grüße Katharina und Johannes. Rosa und Gerd Bacher am Sie haben 27 1A147 Rostock, Deutschland. Mhm. Oke, jadi si Katarina dan si Yohanes sedang jalan-jalan ke Oh, Basel. Mereka sedang berjalan-jalan ke Basel. Oke, sekarang ada yang kamu tidak tahu di kalimat mereka? hmm, it- Spasir gang itu apa, Kak? Spasir gehen, jalan santai. Ini kan, jalan-jalan santai. Ada lagi? Hast du noch Frage? Halo? Halo? Halo, Kak. Kamu masih ada pertanyaan? Spasir gang. Jalan-jalan santai. Oke, sudah. Oke, sekarang sebelum kamu sebelum kamu saya minta untuk membalas suratnya, kita akan masuk ke sini. Ini saya sudah pernah jelaskan kan? Konektor den, kata penghubung den. Udah. Nah, sekarang saya jelaskan yang ini dulu. Mana tadi? Jadi besok tinggal sisanya. Sabtu nanti tidak selesai. Nah, yang ini. Zuerst dan dana später zum Schluss. Ya. Semuanya ini, ya. Semuanya itu merupakan di posisi satu. Oh, Di posisi pertama. Ya. Jadi setelah mereka berempat ini adalah verben. oh, Misal, kamu perhatikan yang ini. iya. Zuerst wollen Katharina und Johannes gehen. Kita misalnya bentuk satu kalimat. Misalnya, zuerst packe ich meine Koffer, koma, lalu kamu masukkan lagi. Dan, 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 kaufe ich, misalnya, den Ticket, dan Zugticket, kemudian misalnya apa lagi, koma, lalu kamu bilang, dana, setelah dana kata kerja, GYI, mit dem Auto, GYI, mit dem Auto, kemana misalnya? Ke in der zum Bahnhof, ya kan? Yang terakhir, zum Schluss. Yang
Yang paling terakhir misalnya steige ich, steige ich, atau zum Schluss fahre ich nach Berlin mit dem Zug. Bisa? Jadi ini adalah konektor yang digunakan untuk A1 untuk membangun kalimat yang baik dan benar. Kalimat yang bagus gitu. Kamu paham cara penggunaannya? Halo, Randy? Halo? Halo Kak, Bisa? bisa bisa. Berarti sama aja yang kayak waktu kita proses apa sih? Yang printer itu ya? Iya, betul. Emang itu dari sini sama. Oh, Nah, sekarang coba kamu buat dulu menggunakan yang semuanya ini, tapi konteksnya adalah traveling, bukan lagi printer. Coba. oke.
Oke, Kak, sudah. Coba kita lihat. Hmm. Oke. Am Wochenende besuche ich meine Großeltern. Zuerst trinken wir zusammen einen Kaffee. Oke. Dan spazieren wir in den Garten. Di taman atau ke taman? Eh, di taman. Di taman. Berarti betul im Garten. Danach kochen wir eine Suppe für Mittagessen. Später schlafen wir ein bisschen. Zum Schluss fahre ich mit dem Auto nach Hause. Oke, tidak ada kesulitan di sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke sini. Bagaimana sistem liburan orang Jerman? Sistem liburan orang Jerman itu seperti apa? Coba kita lihat di sini. Kita dengarkan pengalaman tiga orang ini. Wie war's? 7a. Konntest du bitte vorlesen? Eh, Reiseberichte. Mhm. Ähm, Laura 94, meine Freundin. Ah, Tina. Lina. Oh, Lina und ich waren im August in München. Schöne Geschichte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten. Mhm. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugend, Jugend, Jugendherberge. Jugendherberge, etwas außerhalb, Mhm. sauber und günstig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Mhm. Abend waren wir äh, K.O. Aber KO. wir haben nicht mehr zur Jugendherberge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet. Und die Adresse hatten wir auch nicht. Zuerst war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Per, per 98 im Herbst waren vier Freunde und ich eine Woche an der Ostsee. Von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch an, ans, anstrengend. Nach Mhm. einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Haus gefahren. Wir waren Mhm. alle total müde, haben geschlafen und dann äh, tatsächlich unseren Bahnhof, Tatsächlich. Tatsächlich. tatsächlich Mhm. unseren Bahnhof verpasst.
Erst oder Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir haben dann in Kassel kurz Bekannte besucht und sind dann 150 Mhm. Kilometer zurückgefahren mit dem Zug natürlich. Okay. Hast du Frage? Oh, banyak Kak. Mhm. Eh, Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten itu adalah pemandangan, tempat wisata. Apalagi? Jugendherberge. Jugendherberge. Jugendherberge itu tempat penginapan yang murah, hostel. Kenapa dia disebut Jugendherberge? Karena biasanya orang yang nginap di situ adalah orang-orang yang backpackeran. Dan yang backpackeran itu siapa? Disediakan dulu oleh Herr Jugend. Jugend. Sebut Jugendherberge. Ada lagi? Aus Erhalt. Außerhalb selain itu. Di luar daripada itu. Sauber. Sauber itu bersih. Günstig. Gunstig itu murah. Terus Kiki. Kenapa? Enggak itu lagi manggil. Gunstig itu murah. Lalu Eh, apalagi? em, bentar Kak. Lu- Lubek. Lubek itu nama tempat ya Kak? Ya, Lubek itu nama tempat betul. Ubernachtet. Ubernachten bermalam, menginap. Losgefahren. Los Los. Gefahren itu langsung pergi. Ciao. Hmm, Anstrengen. Kelelahan. Apalagi? eh, Tatsächlich. Tatsächlich itu tentunya. Tatsächlich. Tentunya. Hmm, Gewek. Gowek itu bangun. Telah dibangunkan. Schaffner itu penjaga. Bukan penjaga sih. Kayak sapam yang ada di dalam kereta tahu? Petugas. Itu namanya Schaffner. Kayak kondektur gitu. Bukan yang bawa, tapi yang Hmm, kalau kamu pernah naik kereta, itu ada orang yang selalu ngontrol. oh, iya iya. Oke Kak, sudah. Oke, Auskunft kamu tahu? Auskunft. Hmm. Oh, oh, enggak Kak, Auskunft mana Kak? itu pusat informasi. Oh, Auskunft. Apa tadi Kak? Auskunft, Artinya? pusat informasi, informasi juga bisa. Oke, oke, sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, masih ada satu teks lagi di bawah. Christian Schneemann. Christian Stefan 97. Im Winter bin ich mit meiner Freundin zum
ski fahren nach Salzburg geflogen. Nach der Ankunft ist es passiert. Ich habe den falschen Koffer genommen. Mein Koffer ist schwarz, wie ganz viele. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr gehört. Da waren nur T-Shirts und Badehosen. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer äh, gechillt und Filme und Videos geschaut. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Das Wetter war wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Vor der nächsten Reise kaufe ich einen Koffer in Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Lieblings, bukan lipsling. Ah, Lieblingsfarbe. Hast Lieblings. du Frage? Äh, mm, 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 mm. Gemerkt. Tadi. Gemerk itu dari kata merken, kata aslinya merken. Tapi sekarang dia adalah partisip suai. Merken menjadi Gemerkt. gemerk, artinya memberi tanda, menandai. eh Apalagi? Kesil, Im Simmer kesil itu apa, Kak? Chillin, bersantai. Oke, sudah. Dari kata chill. Ada lagi faul, kamu tahu artinya? Foul. Oh, kesal, iya kesaut, Kak. Apa? Yang kesaut. Itu loh. Geshout dari kata schauen. Schauen itu melihat, menonton. Melihat. Apalagi? Sudah. Oke, sekarang kita interpretasikan apa maksudnya. Was ist passiert mit Christian Stefan Koppers? Eh, eh, Was ist passiert mit Christian Stefan Koppers? Christian Stefan hat den falschen Koffer genommen. Hmm, Eh, warum? ähm, Christian Stefan Koffer ist schwarz wie ganz viele. Mhm. Und hat das erst am Abend im Hotel gemerkt. Okay. Und was ist Christian Stefan planen für nächste Urlaub? Ähm, Christian hat den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht. Nee. Was planned oder was will Christian Stefan für nächste Urlaub machen? Oh, äh, Er will oder Christian will? oh ini. Äh, Christian will einfach im Zimmer
gezielt und Filme und Videos geschaut. Nih, was will, pernah dengarkan pertanyaannya? Was will Christian in next next itu selanjutnya next Urlaub machen über das Cover Apa ya apa yang eh, Christian lakukan untuk akan akan lakukan di Hmm, di liburan selanjutnya gitu kan Kak? iya, di teks itu ada kok jawabannya. Über das Cover, über den Cover. Eh, Apa yang akan dia lakukan? Yang eh, berhubungan sama koper untuk perjalanan berikutnya? eh, das erst am Abend im Hotel gemerkt, di eh, Yang akan dilakukan selanjutnya, itu kan sudah terjadi semuanya. Tapi planningnya dia untuk kedepannya tentang koper apa? Planningnya, dia bilang apa? Untuk eh, selanjutnya dia mau ngapain? vor der nächsten Reise kaufe Christian einen Koffer Ah, in ya, kauft er neue Koffer im Grund supaya nggak hilang lagi. Itu loh. Klar? klar, klar. Und next, yang band. Was ist passiert mit Band, wenn er Urlaub hat? Berangkat, Bu. Hmm, Ayo. Was passiert mit Band, wenn er Urlaub hat? oh, eh, Im Herbst waren wir Freunde und Bern eine Woche an der Ostsee. Ja, was ist passiert? Was ist passiert im Zug? Eh, Was ist passiert, wenn Sie mit dem Zug fahren? oh, eh, mm, Nach einer Woche sind sie mit dem Zug wieder nach Haus gefahren. Hm, Äh, und? und geschlafen und dann das tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Bukan unserem lagi, tapi kan kamu nggak ikut. Kamu menceritakan tentang Christian. Tapi Berarti mereka. yang, ya berarti kereta Hmm, mereka, bukan keretanya kamu lagi. Berarti, berarti bagaimana? Und dann tatsächlich eh urem hmm, Iren, oh, irem. Oh, iya. Irem eh Bahnhof verpasst. oke. Und wer hat sie geholfen?
Where hat sie geholfen? Geholfen. Mhm. Where hat sie geholfen? Geholfen itu apa Kak? Geholfen. Helfen, Geholfen. helfen. Oh, ya. Partisip suainya. Where hat sie where hat ihr geholfen? Siapa yang sudah menolong mereka? Oh, oh. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Bukan uns. Kamu kan menceritakan ulang. Tapi jawabannya sudah betul, tapi kamu menceritakan ulangnya, menginterpretasikannya salah. Uns ini kan bentuk dari kami. Kan kita nggak ikut toh. Kita membaca aja kan. Berarti kita nggak ikut jadi bagian dari mereka. Jadinya apa? Oh, oh iya. Ire. Kok oir sih? Oda ir. Erst von der Ankunft in Kassel hat ihre äh, Hat, bisa juga hatzi. hat sie Hatzi. der Schaffner geweckt. Hmm. Lalu, Äh, sie haben dann in Kassel Kurs Bekannte besucht und ja, itu. mhm. Und, und was? Und, Und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren. okay, was bedeutet Bekannte? Apa arti Bekannte? Kamu ingat? Dann, äh, Bekannte itu apa? eh, kenalan, perkenalan. Terkenal, terkenal. Oke, lanjut lagi tentang si Laura. Was ist passiert mit Laura und Lina? Wo Eh, war Laura und Lina? äh, Sie waren im August in München schon Gesagte und viele Sehenswürdigkeiten. Mhm. Wo war, wo waren sie schlafen? Oder wo haben sie geschlafen? Äh, Sie waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren sie K.O. Mhm. K.O. itu apa, Kak? KO itu KO, kecapean, Oh, kelelahan. Ada lagi? eh, udah. Oke, was ist passiert? Was ist passiert? Warum haben Sie nie das Handy, sorry, warum haben Sie nie der Weg gefunden?
Hmm. Mana tadi? Oh, ihre Hande Akkus waren leer, also hatten sie kein Internet und die Adresse hatten sie auch nicht. Mhm. Und wer hat ihr geholfen? Hmm. Oh, in der haben sie dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat, er, er hat ihr geholfen und Au Auskunft gegeben. Mhm. Apa tadi Auskunft? Pusat informasi. Oke, informasi. Very good. Next. Udah kan Kak itu? Ada yang mau kamu tanyakan? Hmm, udah. Wo war Bernd Urlaub gemacht? Wo haben Bernd Urlaub gemacht? Um, Wo äh, hat Bernd Urlaub gemacht? im Herbst waren wir Freunde und Bern eine Woche an der Ostsee. 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 Mhm. Oke. Very good. Sekarang kita masuk ke Wefrage. Sedikit Wefrage di sini. Kamu perhatikan. Yang ini Frage Worter. Sebenarnya di Frage Worter ini tidak terlalu ada yang istimewa. Kamu sudah pernah belajar soalnya. Perhatikan di sini. Oke. Nah, where itu artinya siapa? Ya kan, where itu artinya siapa? Lalu when juga artinya sebenarnya siapa? Kepada siapa? Ya, lalu when dengan siapa? Jadi ini semua fungsinya untuk orang. Oke. Kemudian Oke. was apa? Jadi untuk was baik akusatif ataupun datif, akusatif ataupun nominatif semuanya sama. Kalau wohin, woher untuk tempat, wan untuk waktu, wi bagaimana cara, ya, art und Weise, warum itu grund. Sekarang kita masuk dulu ke sini supaya lebih jelas. Mhm. Tadi kalimat yang pertama, yang sebenarnya yang paling sulit dipahami hanyalah yang where, when, dan mit when. Ya kan? Oke. When. Sisanya mah gampang. Oke, kalau where itu pasti yang ditanya subjek. Maksudnya gimana, Kak? Ya subjek pasti yang ditanyakan di situ. Zum Beispiel, misalnya, where hat die Suppe gegessen? Ya kan? Where hat die Suppe gegessen? Siapa yang sudah makan supnya?
Jawabannya adalah ich habe die Suppe gegessen atau where hat misalnya where hat das die Hausaufgabe die Hausaufgabe gemacht. Siapa yang sudah mengerjakan PR? Pasti ich habe Hausaufgabe gemacht. Atau where bist du? Siapa kamu? Nah, itu yang pakai where. Jadi pasti yang ditanya subjeknya. Lalu yang when itu kapan digunakan? Misalnya yang when. Ketika kasusnya akusatif. Misalnya, biasanya jawab pertanyaannya, für when kaufst du misalnya das Auto. Für when kaufst du das Auto? Jadi untuk siapa kamu membeli mobilnya, misalnya kayak gitu. Für when kaufst du das Auto? Atau für when tanda akusatif itu kan salah satu adalah preposisinya apa? Für. Für itu punya akusatif. Misalnya für when uh, für when schreibst du der Brief. Brief itu surat. Oder schreibst du den email. Bisa? Bisa. Lalu lalu yang tadi when. When itu digunakan untuk menanyakan dengan siapa, ya. Dengan siapa itu menggunakan mit when. Nah, mit itu kan punyanya, mit itu punyanya, masih ingat Oh, nggak? Aus by mit. Nah, iya. punya siapa? Oh, Mit when itu punya siapa? Mit itu punya siapa? Punya dari datif. Maka kita bisa gunakan mit when get. Misalnya Randy in swimbath atau in fitness studio. Pastilah jawabannya Randy get in fitness studio meet misalnya dengan abangnya dia berarti meet my seinem brother. Bruder. Kenapa jadi seinem? Karena ada kata meet. Datif. Datif dari kakak itu yang punya kakak siapa? Randy. Kakaknya laki-laki perempuan laki-laki. Maka menjadi seinem Baik. Bruder. Bisa? Oke, Kak. Contoh lagi meet them. Willst du nächste Woche reisen? Pastilah ich will meet misalnya meinen Eltern nach Japan
Reisen. Bisa? Bisa, Alles Kak. klar? Alles Hast du klar. Frage? Hmm, Neng. Oke. Sekarang kita koreksi tugas kamu dulu. Oke? Udah, aku udah Kenapa? ngirim belum? Enggak, aku udah ngirim belum ya? Aku lupa. Oh, belum kamu kirim. Oh, Belum kamu kirim ya? Kalau belum ya nggak apa-apa nanti berarti saya koreksi, kita koreksi minggu berdepan. Atau ya nanti saya sekali. koreksi sendiri. Oh, nanti sekalian aja, Kak. Ntar. Oke. Oke, ada yang ingin kamu tanyakan dulu mengenai Oh, ini? nggak ada. Oke, kalau begitu catat tugasnya. Minggu terakhir mana itunya websitenya? Hmm. Hmm. Bentar. Tema apa yang paling susah untuk kamu dari kapital satu sampai kapital sekarang? Yang kemarin sih, Kak. Yang mana? Yang eh Posesif nominatif. pronoun. Iya. Yang nominatif akusatif datif. Posesif pronoun kan? Mm-mm. Itu memang harus dilatih, harus setiap hari kamu, kalau nggak lupa. Bahkan anak-anak yang di sini pun kalau nggak setiap hari diasah, kalau nggak setiap hari saya buat contoh, mereka juga kewalahan. Karena memang itu kita nggak punya yang seperti itu, membingungkan. Jadi itu Iya, wajar. Jadi makanya. kalau mau, latihan lagi. Oke, tugas kamu adalah buka hubung subuh. Ini dijodohkan, Oke. ya. Seite 150. Dijodohkan Oke. mana yang pas. Oke. Sorry. Berikutnya yang ini 152, ya 152 dry A, yang terakhir yang ini bagian C, hornnya supaya hornnya bagus. Oke. Yang C. Oke. Mhm. Sebenarnya bisa dihabiskan ini satu lagi sama ini deh, karena nanti besok saat Sabtu kamu udah nggak akan ada PR lagi. Yang 154 bagian B. lima. Duno. Nine. Yang terakhir, sorry, yang ini. Yang tadi barusan kamu pelajari. Funded fungsi, yang ini kata tanya. Jadi Oke. apakah pakai wo, war, ya? Oke, Kak. Jelas? Kelar. Oke, saya tutup. Ich danke dir für heute und ich wünsche einen schönen Tag noch. Wir treffen uns am Mittwoch. Okay? Ya. Auf Oke. Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Terus, dan ke